Hello students, in my previous video I will describe about volumetric analysis. In volumetric analysis we discussed that how to find equivalent weight of chemical compounds like equivalent weight of element, acid, base and salt. यो भन्दा अगाडि हामीले केमिकल सब्स्टान्सहरुको कम्बाइनिङ वेट जसलाई इक्विभ्यालेन्ट वेट भन्छौं त्यसको बारेमा पढ्यौं। एसिड, बेस, साल्ट र एलिमेन्टको इक्विभ्यालेन्ट वेट कसरी पत्ता लगाउने भन्ने बारेमा छलफल गर्यौं। आजको यस भिडियोमा हामीले विभिन्न सोलुसनहरुको कन्सन्ट्रेसनलाई कसरी एक्सप्रेस गर्ने, कन्सन्ट्रेसन का डिफरेंट टर्म्सहरु के छन् त्यसको बारेमा पढ्छौं। And here in today we discuss about concentration of solution. Concentration of solution expressed in various terms like a molarity, normality, molality, percentage solution, like that. And here today we firstly discuss about normality. What is normality? What normality भनेको के हो? In short, we define normality as a number of gram equivalent of solute present in 1 liter of its solution is called normality of that solution. कुनै पनि सोलुसनमा सोलुट 1 लिटरमा कति उपस्थित छ त्यसलाई नै हामी के भन्छौं? Normality. At first we define it and then we discuss about how to find normality and how to calculate normality of given solution. त सबभन्दा पहिला हामी हेरौं concentration of solution हरु के छन्। concentration of solution हरुलाई कुन रूपमा व्यक्त गर्न सकिन्छ जसमा फर्स्ट मा हामी डिस्कस गर्छौं नर्मालिटी भनेको के हो। What is normality? Normality is represented by capital N. And here the number of gram equivalent of solute present in per liter of solution is called normality of that solution. अब एकपल्ट फेरि हेरौं नंबर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ सोलुट वा कति ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ सोलुट पर लिटर वा 1 लिटर सोलुसनमा प्रेजेन्स छ उपस्थित छ त्यसलाई नै हामी के भन्छौं नर्मालिटी। And normality is denoted by N. And how we calculate it? Number of gram equivalent of solute divided by volume of solution in liter.
अब number of gram equivalent that can be calculated by equal to हामीले योभन्दा अगाडि निकाल्यौं वेट अफ सोल्युट अगाडिको भिडियोमा डिस्कसन गर्यौं वेट अफ सोल्युट डिवाइडेड बाय molecular weight, then what we got? Number of gram equivalent of solute. Number of total weight of solute divided by equivalent weight of solute. अब मोलिकुलर वेटले हामी डिवाइड गर्यौं भने नम्बर अफ ग्राम मोल आउला. That normality therefore can be written by number of gram equivalent. Here we replace, then we get weight of solute, that is in gram, divided by, and here we get equivalent weight of solute into volume of solution in liter मा हुनु पर्यो हेरौं. Then it is called normality. अब कसरी निकाल्ने normality? That is equal to the number of gram equivalent weight of solute. The number of gram equivalent weight of solute भनेको weight of solute divided by equivalent weight of solute. अब weight of solute divided by equivalent weight हामीले लेख्यौं. Volume of solution that remains same, or also we can write normality of solution is weight of solute equivalent weight लाई हामीले कति मान्दियौं? That is E into volume of solution, that is in liter, or normality equal to weight of solute in gram into 1000 गरौं हेरौं, divided by equivalent weight of solute into volume. अब यो केमा आयो? ml. 1000 ले हामीले मल्टिप्लाई गर्दियौं टपमा, which is called formula to calculate normality of given solution. कसरी हामीले normality निकाल्ने? त like a normality of given solution equal to weight of solution into 1000 divided by equivalent weight and volume of solution in ml. यदि ml मा solution को volume छ भने weight लाई 1000 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, लिटर मा छ भने परेन. And how this formula is used to calculate normality of solution? Here we discuss about how to apply this formula to find the normality of solution, and here we write one example to show that normality equation. Calculate weight of sodium carbonate required to prepare 250 ml of decinormal solution. अब हामीलाई कति के निकाल्नु पर्यो? कति सोडियम कार्बोनेट चाहिएला 250 ml को डेसिनर्मल सोल्युसन बनाउनलाई. यस्तो न्यूमेरिकल प्रब्लम केसँग रिलेटेड हुन सक्छ? सिंपल normality संग. And here what are given? N equal to given. Normality is given decinormal 1/10 n
other is here given that here sodium carbonate. Here firstly what we need, weight of sodium carbonate required. We consider what we have to calculate it, equivalent weight of sodium carbonate हेरौँ. The equivalent weight कसरी निकाल्छौँ त sodium carbonate that is equal to sodium दुईटा भयो 46 plus 12 plus 48. अब योलाई हामीले जोडौँ 8 to 10 6 16 1 5 1 6 4 10 106. Charge on cation is 2. Therefore 53 is the equivalent weight of sodium carbonate. Equivalent weight कति लेख्छौँ 53. Volume required, we have to prepare how much volume of solution, 250 ml of solution. अब हामीलाई के चाहियो, that is here weight of solute equal to what? So we know that normality equal to the weight of solute into 1000 or ml मा दिएको हुनाले by equivalent weight into volume in ml. Normality 1 by 10 n भयो, that is equal to, or 1 by 10 simply also we can write decinormal solution. Weight we have to calculate 1000 is here equivalent weight we got 53 into volume is given 250. अब योलाई हामीले rearrange गरौँ हेरौँ, that is cross multiply गर्दा W into 10,000 equal to 53 into 250. Therefore W equal to 53 into 250 divided by 10,000. अब योलाई डिवाइड गरौँ 250 ले 250 4 ज 1000 यो आयो 40. अब यो हामीले 40 ले योलाई डिवाइड गरौँ 4 1 ज 40 point आयो 30 और 53 divided by 40 और 4 into 10 which is equal to 41 बाकी भयो 13.0 14 3 जा 120 about 10 2 5 तो nearly आयो कति 1.325 gram of sodium carbonate is required to prepare 250 ml of decinormal solution. भन्नाले 250 ml को solution को normality 1 by 10 n or 0.1 n पता बनाउनु पर्यो भने हामीले कति सोडियम कार्बोनेट लिन्छौं 1.32 ग्राम. यसरी हामीले generally normality, weight of solute, volume of solution बीचको रिलेशनशिप सँग सम्बन्धित न्यूमेरिकलहरु यसरी बनाउन सकिन्छ. The number of gram mole of solute present in 1 liter of solution is called molarity of solution. वा 1 लिटर सोलुसन मा कति ग्राम मोल सोल्युट उपस्थित छ त्यसलाई नै हामी के भन्छौं मोलारिटी अफ सोलुसन. त सबभन्दा पहिला हेरौं हाउ वी डिफाइन मोलारिटी. Molarity is represented by capital M and we define it
number of gram mole of solute present in per liter of solution or per 1 liter of solution is called molarity. अब कुनै पनि सोलुसनमा कति ग्राम मोल सोलुट 1 लिटर सोलुसनमा छ भने त्यसलाई के भन्छौं? मोलारिटी। अब नम्बर अफ ग्राम मोल कसरी निकाल्ने त यो भन्दा अगाडि हामीले डिफाइन गरेका थियौं। नम्बर अफ ग्राम मोल इक्वल टु वेट अफ सोलुट डिवाइडेड बाय मोलिक्युलर वेट वा टोटल वेट अफ सोलुटलाई मोलिक्युलर वेटले डिवाइड गर्दा के पाउँछौं? नम्बर अफ ग्राम मोल। त यो हामीले जस्ट फर्मुलाको रूपमा राखौं र हाउ वी एक्सप्रेस दैट मोलारिटी इन डेफिनिसन हियर गिवन। द नंबर ऑफ ग्राम मोल divided by per liter of solution, तो that is your volume of solution। अब यो volume of solution चाहिँ केमा हुनु पर्यो? लिटरमा। In liter here we write volume of solution should be in liter, V that is in liter right here। Our number of gram mole is equal to the, here we write weight of solute, यो चाहिँ केमा हुनु पर्यो? ग्राममा, डिवाइडेड बाय, अब यो के हो? हाम्रो मोलिक्युलर वेट, मोलिक्युलर वेट इन्टु, अब यहाँ हाम्रो के छ? भोल्युम अफ सोलुसन, बाँकी भर जस्ताको त्यस्तै ट्रममा त्यो चाहिँ के हुनु पर्यो? दैट भी इन लिटर शुड बी मेन्सन। अब योलाई हामीले मिलिलिटरमा कन्भर्ट गर्यौं भने टपमा केले मल्टिप्लाई गर्छौं? 1000 ले। त वेट अफ सोलुट इन ग्राम्स यार इन्टु 1000, व्हाई? बिकज 1 लिटर इज इक्वल टू 1000 ml। मोलिकुलर वेट सपोज m और मोलिकुलर वेट इन्टु अब भोल्युम अफ सोलुसन, यो लाइक के मा राखौं? अब भयो के? ml मा, वा v हुनु पर्यो के मा? अब ml मा 1000 ले मल्टिप्लाई गरेपछि। और इन सर्ट अब सिम्बोलिक रूपमा मोलारिटी अफ सोलुसन इज इक्वल टू वेट अफ सोलुट इन ग्राम into 1000 divided by molecular weight into अब के भयो? V। अब यो V के मा हुनु पर्यो? ml। यो फर्मुलाले हामी के मोलारिटी अफ सोलुसन क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। मोलारिटी र भोल्युम अफ सोलुसन दिएको छ भने वेट अफ सोलुट रिक्वायर्ड क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। अब कसरी हामीले यो फर्मुला एप्लाई गर्ने? एउटा क्वेश्चन वा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ एग्जाम्पल कसरी टेस्ट गर्छौं, कसरी मोलारिटी क्याल्कुलेट गर्छौं त्यो हेरौं। त सपोज वी कन्सिडर अ क्वेश्चन, स्टूडेंट dissolve 5.3 gram of sodium carbonate in 500 solution, 500 ml of solution। अब स्टूडेंटले कति 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लिएर कति सोलुसन बनाए? 500 सोलुसन। क्याल्कुलेट
मोलैरिटी अफ सोल्युसन। अब मोलैरिटी हामीले कसरी निकाल्ने त सबभन्दा पहिला के टर्म दिएको छ त्यो हेरौँ। त वेट अफ सोल्युट दैट इज गिभेन डब्लु मानौँ यसलाई कति 5.3 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V in ml given 500 ml। इक्विवेलेंट वेट अब यहाँ साल्ट भयो सोडियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट वेट अफ सोडियम कार्बोनेट E इक्वल टू त अघि हामीले निकाले छौं मोलिकुलर वेट 106 डिवाइडेड बाय चार्ज अन केटायन इज 2 देयरफोर 53। अब हामीलाई चाहियो कि मोलिकुलर वेट मोलिकुलर मास और वेट अफ सोडियम कार्बोनेट M इक्वल टू कति हुँदो रहेछ 106 एंड अब हामीले निकाल्नु पर्यो मोलैरिटी M इक्वल टू व्हाट त यो फर्मुला अब एप्लाई गरौँ एंड वी नो दैट मोलैरिटी इक्वल टू weight of solute into 1000 divided by molecular weight into volume in here ml। तो weight दिएकै छ 5.3 ग्राम into 1000 divided by molecular mass भयो 106 into volume is given 500 ml। अब यसलाई क्यान्सल गरौँ 0 0 0 0 क्यान्सल। Here we got 5 2 is 10 here 53। अब यो भनेकै 5.3 divided by 53 that is equal to 1 by 10 और molarity is 1 by 10 m was 0.1 m is the molarity of given solution and here in this way we can apply this formula to calculate molarity of given solution। Number of gram mole of solute present in per kg of solvent is called molality। वा 1 किलोग्राम solvent मा कति ग्राम मोल सोलुट उपस्थित छ त्यसलाई नै के भन्छौं मोलालिटी। as number of gram mole of solute present in per kilogram of solvent that is related to weight of solvent is called molality or molality equal to number of gram mole of solute सोलुट के मा होस् कति ग्राम मोल छ त्यो and weight of solvent that should be given in kilogram then that term is called molality of solution। Molality of solution gives information about how many gram mole of solute present in or mixed with 1 kilogram of solvent। Next other is gram per liter and already here given that gram per liter means what weight of solute in gram that is present in per liter of solution and weight of
solute in gram present in per liter of solution is called gram per liter of solution. It gives information about how much gram of solute present in 1 liter of solution, or simply gram per liter is equal to weight of solute in gram. Solute को weight के मा होस् gram, and volume of solution in a liter, then it is called gram per liter. And gram per liter can be expressed in terms of normality and molarity both. दुईटैको टर्ममा एक्सप्लेन गर्छौं, जसलाई रिलेशनशिप बिट्विन नर्मालिटी एन्ड मोलारिटी हेर्छौं. हेरौं, ग्राम पर लिटर in terms of normality. यहाँ हामीले के लेख्यौं, that is equal to gram per liter of solution equal to weight of solute in gram divided by volume of solution in liter. यो भर्खरै हामीले प्रुभ गर्यौं. अब यही ग्राम पर लिटर त वेट अफ सोलुट भनेपछि के होला, नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ सोलुट इन्टु, अब नंबर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ सोलुट इन्टु योलाई हामीले वा इजिली वेट अफ सोलुट क्यान बी क्याल्कुलेटेड बाय that is equal to equivalent mass. नंबर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट लाई इक्विभ्यालेन्ट वेट ले मल्टिप्लाई गर्दियौं भने के आयो, वेट अफ सोलुट. फेरि हेरौं, नंबर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट लाई यदि हामीले इक्विभ्यालेन्ट वेट ले मल्टिप्लाई गर्दा के आयो, वेट अफ सोलुट. अब भोल्युम अफ सोलुसन केमा छ दिएको, लिटर इन लिटर. अब यो के को आयो, ग्राम पर लिटर को भ्यालु. अब यसबाटै हामीले क्याल्कुलेट गरौं. हेरौं, normality that can be defined by number of gram mole of solute, and that is called, therefore what we can write, gram per liter of solution equal to normality into equivalent weight of solute. अब ग्राम पर लिटर योलाई हामीले इक्वेशन मानौं 1. यो भयो फर्स्ट इक्वेशन. अब ग्राम पर लिटर इन टर्म्स अफ मोलारिटी. अब मोलारिटी को टर्म्स में कसरी क्याल्कुलेट गर्ने हेरौं. त वेट अफ सोलुट इन ग्राम छ दिएको, त ग्राम पर लिटर अफ सोलुशन इक्वल टू, तो वेट अफ सोलुट कसरी, त नंबर अफ ग्राम मोल अफ सोलुट इन्टु, अब यहाँ हामीले इक्विभ्यालेन्ट वेट त मोलिकुलर मास
नम्बर अफ ग्राम मोललाई मोलिकुलर मासले मल्टिप्लाई गर्दा के आउँदो रहेछ? वेट अफ सोल्युट इन ग्राम डिभाइडेड बाई भोल्युम अफ सोल्युसन, यो केमा होस्? लिटरमा। अब नम्बर अफ ग्राम मोल डिभाइडेड बाई भोल्युम अफ सोल्युसन, that is gram per liter equal to molarity into अब के छ? मोलिकुलर मास। योलाई हामीले के मानौं? इक्वेसन 2। अब यो दुईटै इक्वेसनबाट हामीले के निकाल्न सक्छौं? रिलेशनशिप बिट्विन मोलारिटी एन्ड नर्मालिटी। अब यो दुईटा इक्वेसनलाई हेरौं। डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, योलाई हामीले के मान्यौं? 1, त यो इक्वेसनलाई के मानौं? 2/2। अब ग्राम पर लिटर, पहिलो इक्वेसनमा ग्राम पर लिटर परेन, अनि के पाउँछौं? नर्मालिटी बाई मोलारिटी इक्वल टू, अब यहाँ के छ? मोलिकुलर मास या मोलर मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, मास बाय इक्विवेलेंट मास। हेरौं, यो कहाँबाट आयो? यो ग्राम पर लिटर क्यान्सिल। अब यो नर्मालिटी टर्म भयो, नर्मालिटी इन्टु इक्विवेलेंट मास, यो भयो मोलारिटी इन्टु मोलर मास। त डिवाइड गर्दा नर्मालिटी बाई मोलर मास इक्वल टू मोलिकुलर मास वा मोलर मास डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास। अब योलाई हामीले फेरि रिअरेन्ज गरौँ। हेरौँ, नर्मालिटी डिनोटेड बाई एन, मोलारिटी बाई एम, मोलिकुलर मास भनेको इक्विवेलेंट मास into n by equivalent mass. Equivalent mass cancel, therefore n by m equal to, or normality by molarity equal to n। र यसबाटै हामी के रिलेसनशिप निकाल्न सक्छौं? that is equal to normality equal to n into molarity। योलाई नै के भन्छौं हामी? रिलेशनशिप बिट्विन नर्मालिटी एन्ड मोलारिटी। अब नेक्स्ट भिडियो we detail discuss about that other concentration like percentage solution, various type of percentage solution, and more information related to numerical and formula. Thank you.